السلام علیکم دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ میری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ بطور ایک پروفیشنل ایسٹرولوجر جب بھی نظام شمسی میں کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہو اور تحقیق اس کے اثرات واضح کر چکی ہو تو میں وہ معلومات جلد از جلد اب تک پہنچا دوں تاکہ آپ اپنی زندگی کے معاملات کو سمجھداری اور دانشمندی سے چلا سکیں۔ اس وقت میرے پاس جو معلومات ہیں وہ کافی اہم ہیں۔ مارس سیارہ مریخ ایک طاقتور سیارہ ہے جسے ہم توانائی، مقابلہ، خود اعتمادی، اچانک فوائد اور بڑے خطرات لینے کی صلاحیت کا سیارہ مانتے ہیں۔ یہ سیارہ 24 فروری کو ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ جب کوئی سیارہ اپنے دوستانہ انداز میں حرکت کرتا ہے تو اس کے اثرات زندگی کے مختلف شعبوں پر پڑتے ہیں۔ کسی بھی سیارے کے ڈائریکٹ ہونے سے نئی برکتیں اور مواقع سامنے آتے ہیں، وقت کا نیا رویہ ظاہر ہوتا ہے اور ہر ستارے پر اس کے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں ہر ستارے پر اس کے اثرات کا مختصر ذکر ضرور کروں گا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریخ کی مثبت توانائی آپ کی جسمانی طاقت میں اضافہ کرے گی۔ یہ جسمانی طاقت آپ کے لیے مختلف طریقوں سے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ اپنی شخصیت پر کام کر سکتے ہیں، اپنی جسمانی توانائی کو مالی کامیابیوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکتے ہیں، اپنے کیریئر میں ترقی لا سکتے ہیں، تعلقات کو مستحکم کر سکتے ہیں، سفر اور مقابلوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ مارس کی اس توانائی کی بنیاد پر میں ان تمام لوگوں کو ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں جو پچھلے 2 مہینوں سے اپنی بھرپور کوششوں کے باوجود کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور ہمت ہارنے لگے ہیں۔ میں آج ہی آپ کو ایڈوانس میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ 24 فروری تک انتظار کریں، اپنی ہمت کو برقرار رکھیں اور جیسے ہی یہ دن آئے گا آپ کو قدرتی طور پر کامیابی کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو مایوس نہ ہوں، تھوڑا اور انتظار کریں۔ 24 فروری کے بعد آپ بڑی تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ میں ویکلی ویڈیوز میں مزید تفصیلات دوں گا کہ دیگر سیاروں کے ساتھ مل کر یہ آپ کے لیے کون سے فائدے لائے گا۔ اب میں مختصرا بتاؤں گا کہ 24 فروری کو مارس کے ڈائریکٹ ہونے سے ایریز برج ہم سے لے کر پاسیز برج ہوت تک ہر برج کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ مارس کینسر اینگل پر ڈائریکٹ ہوگا۔ یہ پہلے لیو اینگل پر ریٹروگریڈ تھا، یعنی پیچھے کی طرف حرکت کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ پیچھے آتا رہا اور اب 24 فروری کو کینسر اینگل پر ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ برج ہم ایریز کے لیے مارس ان کے چوتھے اینگل پر ہوگا، جس سے ان کی قدرتی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ ان کا رولنگ پلانٹ بھی ہے، لہذا 3 یقینی فوائد ملیں گے۔ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنیں گے۔ کامیابی کا تناسب ہر شعبے میں بڑھے گا۔ پچھلے نقصانات کی ریکوری ہوگی، جیسے قانونی معاملات، مالی ذمہ داریاں، بے عزتی، بیماریاں، خوف۔ 24 فروری کے بعد قدرتی طور پر ان کی پریشانیاں کم ہوں گی اور وہ نئی سرمایہ کاری اور تعلقات بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ برج جوزا جمنائی مارس اب کے دوسرے زاویے 2 ہاؤس پر ڈائریکٹ ہوگا، جو آمدنی کے ذرائع کو بہتر کرے گا، غیر متوقع فوائد کا باعث بنے گا، نوکری میں ترقی اور ملازمت کے مواقع پیدا کرے گا۔ سرکاری نوکری، ملٹری سروس، قانون سے متعلق جاب کے خواہش مند افراد کو کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ کو قیادت کا موقع ملے گا اور آپ کی ٹیم ورک صلاحیتیں مزید ابھر کر سامنے آئیں گی۔ برج سرطان کینسر مارس اب کے پہلے زاویے 1 ہاؤس پر ڈائریکٹ ہوگا، جو آپ کو جذباتی طور پر مزید مضبوط بنائے گا، زیادہ ذمہ دار اور روحانی طور پر بیدار کرے گا۔ آپ کے کیریئر میں بہتری آئے گی اور محنت کا صلہ ملے گا۔ اگر آپ برونڈ مک جانا چاہتے ہیں تو یہ وقت سازگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تعلیمی میدان میں کامیابیاں ملنے کے امکانات بڑھیں گے۔ برج اسد لیو مارس اب کے 12ویں زاویے 12 ہاؤس پر ڈائریکٹ ہوگا، جس کے اثرات یہ ہوں گے۔ آپ اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کے لیے متحرک ہو جائیں گے، اپنی بری عادتوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کے خواہشمند ہیں تو آپ کی منصوبہ بندی کامیاب ہو سکتی ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی سازشیں اور رکاوٹیں تھیں وہ اب واضح ہو کر سامنے آئیں گی اور آپ ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ وقت آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ 24 فروری کے بعد آپ کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی متوقع ہے۔ نفسیاتی بے چینی یا جسمانی بے آرامی
नफसियाती बेआरामी ऐसी सूरत-हाल को कहा जाता है जब मेहनत के बावजूद चीज़ें आपकी तवक्कुआत के मुताबिक न चल रही हों और उसकी वजह से जहन में उलझन पैदा हो। इसे नफसियाती परेशानी कहा जाता है। जिस्मानी बेआरामी वो होती है जब मौसम साथ ना दे रहा हो, गैजेट्स काम ना कर रहे हों, घर इतना आराम देना हो या लिबास इतना नफीस ना हो। इंसान गैजेट्स और अल्लाह ताला की नेमतों के जरिए सहूलतें हासिल करना चाहता है और ये ख्वाहिश 24 फरवरी के बाद पूरी होगी। वर्गोस के लिए ये 11 ओ घर में डायरेक्ट होगा, जो एक बड़ा मौका है। वर्गोस को चाहिए कि जब तक ये 11 ओ घर में रहे बड़े मकासद के लिए काम करें। थोड़े ही अरसे बाद ये 12 ओ घर में चला जाएगा जहां ये कमजोर होगा। इस दौरान शराकती कारोबार में पैदा होने वाली पेचीदगियां खत्म होंगी। जो लोग अब के नजरियात से मुत्तफिक नहीं थे वो दोबारा सोचने लगेंगे। नाराज रिश्तेदारों और कारोबारी मामलात में इख्तिलाफात खत्म होने का मौका मिलेगा। अगर माजी में आप अपनी बात ठीक से नहीं समझा पाए थे तो 24 फरवरी के बाद जब मार्स डायरेक्ट होगा तो आपकी वजाहत का असर ज्यादा होगा और 90% इम्कान होगा कि लोग आपकी बात को कबूल करें। मार्स आपके तीसरे घर का नुमाइंदा भी है, जो जाहिर करता है कि आप अपनी कामयाबियों से अपनी इज्जत अफजाई देखेंगे। गैर मामूली जिम्मेदारियां निभाएंगे, चाहे वो खानदान के लिए हो या अपने हल्का अहबाब के लिए। लिब्रा के लिए 10 ओ घर में ये मिसाली पोजीशन पर होगा जो कैरियर में उरूज लाने वाला वक्त है। 24 फरवरी के बाद लिब्रा अपनी कामयाबियों की बुलंदियों को छू सकते हैं। ताल्लुकात में जितनी भी परेशानियां थीं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। जो मोहब्बत, कुर्बानी और वाबस्तगी अपने दी मगर बदले में नहीं मिली वो अब पूरी होने के इम्कानात ज्यादा है। स्कॉर्पियो के लिए ये 9 ओ घर में डायरेक्ट होगा जो बहुत ही ताकतवर असर रखता है। स्कॉर्पियोज के लिए हिजरत के दरवाजे खिल सकते हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या किसी और जगह मुंतकिल होना हो। आपकी वो सलाहियतें जो आपके तर्ज जिंदगी की वजह से खो चुकी थीं वो वापस आएंगी। नफसियाती सेहत बेहतर होगी, फैसले करने की ताकत बढ़ेगी और तवानाई का तवाजुन बरकरार रहेगा। सेजिटेरियस के लिए ये 8 ओ घर में डायरेक्ट होगा जो मुस्बत असर डालेगा। माली नुकसानात, कर्जे और कानूनी मसाइल हल होने लगेंगे। आप ज्यादा पुरकशिश और बाएतमाद महसूस करेंगे जो आपके लिए मजीद मौके पैदा करेगा। सपर कॉन्फिडेंस मिलेगा और हरीफों पर गलबा हासिल करने का वक्त होगा। कैप्रिकॉर्न के लिए ये 7 ओ घर में होगा जो ताल्लुकात और शराकतदारियों का घर है। इज़्दिवाजी ताल्लुकात में जो परेशानियां थीं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे जुड़े जो शक और शुबहात और जज्बाती बेसुकूनी का शिकार थे अब एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। कारोबारी शराकतदारी में बरकत आएगी और ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। कैप्रिकॉर्न के लिए जो लोग लाइफ पार्टनरशिप के मुताल्लिक शादी के बारे में सोच रहे थे, किसी को प्रपोज करना चाहते थे, किसी प्रपोजल को कबूल करना चाहते थे, उम्मीद में थे कि कहीं से कोई रिश्ता तय हो जाए, तो उनके लिए 40% इम्कानात बढ़ जाएंगे कि वहीं से उनका मामला बन जाएगा। ये चौथे जाविये का नुमाइंदा होगा जिसकी वजह से कैप्रिकॉर्न बिल्डर्स, रियल स्टेट एजेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स, असातिज़ा, वुकला, जजेस, डॉक्टर्स और यहां तक के फौजी अहलकार, सरकारी मुलाजमीन, सबको मार्स की मदद से फायदा हासिल होगा। कोर्सा एक्वेरियस के लिए ये 6ठे जाविये पर डायरेक्ट होगा जो एक बड़ी खबर है। पिछले 2-2.5 महीनों में कोर्सा अफराद सस्ती और थकावट महसूस कर रहे थे। वो मेहनत कर रहे थे मगर तवानाई की कमी महसूस हो रही थी। कभी बीमारी, कभी मौसमी असरात और कभी खाने पीने की मामूली बेएहतियाती उनके लिए मसाइल पैदा कर रही थी। उनके तवानाई के लेवल्स उतार चढ़ाव का शिकार थे और मॉड स्विंग्स भी हो रहे थे। अब 24 फरवरी के बाद जब मार्स डायरेक्ट होगा तो उनकी जिस्मानी सेहत बेहतर होगी, नफसियाती और जहनी सुकून मिलेगा, मसल्स की ताकत और स्टेमिना में इजाफा होगा। क्योंकि ये आपके कैरियर का भी नुमाइंदा है, इसलिए आपकी सरमायाकारी मुनाफा देगी। आपको अचानक फवाइद हासिल होंगे। आप अपनी जिंदगी में बेहतरी देखेंगे और अपने कंट्रोल में इजाफा महसूस करेंगे। आप दोबारा अपने कंफर्ट जोन में वापस आने लगेंगे।
पाइसीज के लिए ये 5वीं ज़ाविये पर डायरेक्ट होगा, जो 3 किस्म के लोगों के लिए अहम है। तलबा, स्टूडेंट्स, उनकी याददाश्त और इर्तिकाज़ बेहतर होगा। तालीमी सरगर्मियों में बेहतरी आएगी। घरेलू ख्वातीन, हाउसवाइव्स, घर और फैमिली यूनिटी में बेहतरी आएगी। कारोबारी अफराद, बिजनेसमैन, टीम वर्क और मुश्तरका कोशिशों के जरिए बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। ज्यादा मुनाफा हासिल होगा। इजाफी फायदे, पासीज अफराद की समाजी हैसियत में इजाफा होगा। उनकी कारकर्दगी को सराहा जाएगा। उनके फैसले ताकतवर और पुरसर होंगे। उन्हें इज्जत, शोहरत और माली फवाइद हासिल होंगे। ये सब कुछ अब तक की तहकीकात की बुनियाद पर मालूम हो चुका है, मगर जैसे ही मार्स डायरेक्ट होगा मजीद निकात भी सामने आएंगे। आप भी तैयार रहें और उन तवानाइयों से भरपूर फायदा उठाएं। कोशिश कीजिए कि 24 फरवरी के बाद जब मार्स डायरेक्ट होगा तो इस नेमत से आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आएंगी, ये कौन सी मुस्बत तवानाई लेकर आएगा, और जब आप इस मुस्बतीत को महसूस करें तो इसे याद रखें। याद रखें कि ये नेमत बार बार नहीं आती। मार्स हर 2 साल में एक बार उन ज़ावियों पर आता है, यानी अब जब ये ज़ाविये उबूर कर जाएगा तो अगली बार 2025 में आएगा। 2026 में नहीं आएगा, बल्कि 2027 में दोबारा नमूदार होगा। लिहाजा जब आप 2025 के तजर्बात को याद रखेंगे तो 2027 में जब यही सूरत हाल दोबारा पैदा होगी तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास पहले से ही एक तजर्बा होगा कि मार्स के डायरेक्ट होने के असरात को कैसे जज किया जाए। अगर फिर भी मसाइल दरपेश हों, अगर आपके अंदर अब भी मिजाज में बेचैनी, जिस्मानी कमजोरी, रिश्तों में उलझन, यकीन की कमी, ताखीर से मिलने वाले नताइज, मौक़े की कमी जैसे मसाइल रहें, तो एक पेशावर नजूमी होने के नाते में हमेशा एक आजमुदा इलाज आपके सामने रखता हूं। इलाज और रूहानी तदाबीर ये आजमुदा हैं, उन पर तजर्बात हो चुके हैं। सूरत अश-शम्स दिन में 5 बार पढ़ें। ये एक इस्लामी रूहानी और मुअस्सिर अमल है। अपना बर्थ स्टोन, पैदाइशी पत्थर पहने, मगर कुदरती हो, मसनूई नहीं। अगर अपने कुदरती बर्थ स्टोन पहना और सूरत अश-शम्स पढ़ी तो ये साइंसी और रूहानी इलाज मिलकर आपके लिए एक ताकतवर तवानाई के जरिया बनेंगे। ये आपकी कामयाबी की जमानत होगी, ये आपकी हिफाजत और प्रंग की भी जमानत होगी। दीगर सैयारों की पोजीशंस, जहां मार्स डायरेक्ट हो रहा है वहीं दीगर सैयारे भी अपने मकामात तब्दील कर रहे हैं। मुश्तरी, जुपिटर की डायरेक्ट हरकत, अतार्द, मरक्यारी का असर, ज़ोहरा, वीनस की ताकत, सूरज की पोजीशन, इन सब को मैं अपनी अगली हफ्तावार वीडियोज़ में मार्स की मौजूदा सूरत हाल के साथ जोड़कर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आखिर में एक गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अल्लाह ताला के इस निज़ाम को समझने का मौका मिला तो मुझे और मेरी टीम को दुआ में ज़रूर याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाती है। कमेंट सेक्शन में अपने सवालात छोड़ दिया करें, क्योंकि जब भी वक्त मिलेगा मैं ज़रूर उन सवालात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।